हरिओम फ्रेंड्स ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। धनु राशि यह हूँ जून मासर मासिक राशिफल वीडियो। यही वीडियो रे आपणकर ग्रह गोचर स्थिति शिक्षा स्वास्थ्य लव रिलेशन मैरिड लाइफ सबू किपर रहिबो सेही विषय रे ही मु आपणकर सह आलोचना करबा को जाउछि। धनु राशि समस्त को खुशी करने अपेक्षा निजर प्राथमिकता स्थिर करंतु। सबुबले अन्यर खुशी पे आपण इच्छा नथिले भी हाँ कर दियंती ना कहवा शिखंतु। निज काम सरिबा परे ही अन्य काम रे हाथ दियंतु। यह आपण गोटे बड़ टिप्स अटे। जदि यही टिप्स टाको फॉलो करेंगे लाइफ ही चेंज हो। कारण धनुराशि समस्त को हाँ कहवाटा ही शिखती कहार मन दुख करने को चाहती। तेणु कोट ना कौटी निजे जो जगार बर्तमान रही ना से ही जगार ही रही जाते। यह सत्य अटे। धनुराशि यह हूँ आपणकर मासिक राशिफल भिडटी आरंभ करने आगु जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जदि आपको पसंद आसते गोटे लाइक टे निश्चय कर दिंतु। सर्वप्रथम आम जाना ग्रह गोचर स्थिति। शनिदेव आपणकर राशि चतुर्थ भाव विराजमान अच्छा। राहु और केतु दशम घरे, राहु चतुर्थ घरे केतु दशम घरे गुरु अष्टम घरे सूर्यदेव जून 15 पर्यंत सप्तम घरे तापर अष्टम घरे गोचर करेंगे। सूर्यदेव आज कि आप भाग्याधिपति अटंती। आसतु कैरियर विषय जानिबा। चाकरी क्षेत्र में दशम भाव में केतुंकर प्रभाव जो आपण को निज काम अधिक परिश्रम करने को पड़ो जोटा कि कैरियर घरे विराजमान अच्छा किए केतु आपण कार्यभार कार्यर प्रेशर अधिक पड़ पारे। तेणु आपण परिश्रम जो अनुसार करेंगे से अनुसार ही आपणकर परिश्रम फलटा मिल मसरे। जदि चाकरी बदलवा चाहूँगी तेबे जून 15 तारीख आगरू आपण को किसी भल सुजोग मिल पारे। कार्य क्षेत्र में उपरिस्थ अधिकारी टिके वाद विवाद हो पारे। तेणु टिके निज वाणी को कंट्रोल करने आवश्यक। व्यवसाय मान प्रथम मासर प्रथम जून 15 तारीख पर्यंत बेस लाभदायक रहिबो। नूतन ग्राहक जड़ित हेबे एवं व्यवसाय विस्तार पर योजना करिपारिबे। किछि टंका पैसा इन्वेस्टमेंट मध्य आपण करिपारिबे। किंतु मासर द्वितीय भाग रे माने जून 15 तारीख परे कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करंतु नाही नचेत आपण फसी मध्य जाई पारंती। पार्टनरशिप रे बिजनेस व्यापार करिबा एते किछि आपणक पई भल रहिबो नाही। तेनु टिके जागृत ही रहिबा आवश्यक। आसतु वर्तमान जानिबा स्वास्थ्य विषय रे। चतुर्थ घरे शनि एवं राहु जून 15 पर सूर्यंकर पुणी अष्टम घरे गोचर। शरीर रे थकापन पुराना समस्या पेटजंत समस्या आपण को सडनली छाती पेन हेबा किसी माने घबराट भाया हेबा ए सब समस्या आपण को देखा दे पारे। तेणु निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा आवश्यक। कौन सी कथा को बेसी टेंशन नियंतु नहीं। अत्यधिक कामर प्रेशर जोगु मध्य आपणकर मानसिक चिंता रात्रि अनिद्राजनित समस्या आपण को देखा दे पारे। तेणु मनरे किसी ना किसी गोटे कथा तो धनुराशि वाला चलुवा जो ही आपण को प्राय देखिए अनिद्रा जनित समस्या लगी रोचे। तेणु टिके निजको फिट रखापी फ्रेंड्स योगा एक्सरसाइज निहाती आवश्यक। धनुराशि जदि आप गाड़ी चलाउछंती तो टिके सतर्क अवलंबन करंतु जो द्वारा आपण टिके सुरक्षा पाई परिबे। शिक्षा विषय जानिबा। पंचम भाव उपरि ग्रह मानकर प्रभाव जोगु पढ़ारे आपणकर एकाग्रता तो टिके अभाव देखा जीवो। मन चंचल रहिबो जोटा कि आपणकर सोशल मीडिया बा सांगसाथी मानक सह अधिक समय आपण कटेवा को चेष्टा करिवे। तेणु समय नष्ट करंतु नाही कारण आपणकर प्रत्येक गोटे गोटे समय बहुत मूल्यवान। जदि समयर कथा जदि आपण बुझी पारिबे ना लाइफ रे आगु आपण बढ़ी पारिबे। प्रत्येक गोटे मिनिट सेकेंड बहुत मूल्यवान अटे फ्रेंड्स। तेणु सांगसाथी मानकर सेंटिमेंटल कथारे पड़ंतु नाही। जो माने उच्च शिक्षा किंबा प्रतियोगिता मूलक परीक्षा पई प्रस्तुत होउचंती सेमानकु मासर द्वितीय भाग रे जून 15 तारीख परे भल शुभफल से देखा पाइबे। कठिन परिश्रम निहाती आवश्यक। कठिन परिश्रम विद्यार्थी माने कले ही आपनको सफलता मिलिबो। आसंतु वर्तमान आमे जानिबा लव रिलेशन विषय रे।
ଲଭ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହିଁ ରହିବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ଧନୁରାଶି ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲଭ୍ମେଟ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ ସରିଗଲା କାମ। ତ ତେଣୁ ମାନେ ରାଗ ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ କୌଣସି ତୀରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କର ବାଣୀ। ପୁରା ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ପେନ୍ ହେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ରାଗିଗଲେ ତାପରେ ପୁଣି ମନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଟିକେ ଏସବୁ ରାଗରୁଷା ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ବାଣୀରେ ଟିକେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭଲ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଘରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଜର ଯିଏ ବି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ ଏହି ମାସରେ। ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲେ ଏହି ମାସରେ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଜମିବାଡ଼ି ବିଷୟରେ କିଛି ଟପିକ୍ ଉଠିପାରେ ଏହି ମାସରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ବଜାୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିବାରକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବି, ସେହି ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର, ଏ ଯେଉଁ ମାସ ଜୁନ୍ ମାସଟି ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଶନି ମନ୍ଦିର, ଯଦି ଶନି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଓସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ରାଶି ତେଲର, ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଟେନସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ଆଗେଇବେ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହ ଯିବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଏବଂ ଏକଲା ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାଟା କଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପୁଣି ଥରେ ବନିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଚାକିରି ମିଳିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ସାରା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।